Alam, may free emote sa ML. Guys, pumunta po kayo kay Kuwego Gaming. Ay, hindi tayo. Kuwego guys. Dito po tayo. Kuwego Gaming. Scroll lang natin guys. Laban mo? Pumunta Baba? Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano makuha ng libre ang battle emote ko. Baba? Wait lang guys. Section at ito ang lalabas. Marami nga palang papremyo ang inanda ni MLBB dito. Ayan. Click nyo lang natin yun guys. Tapos mapupunta tayo sa page neto. Pansin nyo guys, magkamukha talaga sila. Pogi. Yan guys. Wait lang guys. Ginatapos na kayo dito guys. Diyan guys. Tapos guys, pindutin. Wait lang. Guys, pindutin po natin to. Wait lang guys. Yan guys. Pindutin natin to guys. Wait lang. Pindutin natin to. Ayan guys. Tapos pindutin natin to. Click nyo lang guys. Make sure guys na copy nyo yan. Copy natin guys. Pindutin nyo to. Punta po kayo sa ML. Ayan na tayo sa Mobile Legends. Bang bang. Ayan na guys. Umopen na. Ayan na guys. Naglo-loading pa guys. Guys, nandito na tayo sa Mobile Legends. Click nyo lang to guys. Wait lang, click nyo lang. Let's welcome the future with open arms. Wait lang guys. Click to. Click nyan guys. Yan. Look ko lang. Dalawa. Dito guys sa settings. Punta po kayo dito. Yan guys. Naka-paste ko na po. Click nyo na lang po okay. Guys. Saka ayun na po. Kung nag-enjoy kayo sa pre-emote ko, heart na lang po kayo sa TikTok channel ko. Ayun lang guys. Pre-emote lang. Ayun lang. Pre-emote. Pre-emote. Guys, maganda yung May the star guide you to victory. ang ganda as in. Mabuti may pre-emote na tayo. Ayun lang guys. Bye-bye.